Anong date? Anong date? Alam mo? September 9, 2024. And, Yeah. Sinuto niya ako. Oh my it's God. Monday. And, sinunod ko si Abby. Ang cute ko talaga. Bro. Oh my God, so tagal ng order. Abby, you can get that na. So, matagal. Masih ada di sini. Walau kau sudah benar-benar pergi, kau tetap menjadi OA. usia. Ayan na po yung order namin, guys. Ay, OA talaga. Biarkan ku Yes, menyanyi please. lagu sederhana Oh my God, how did you know that I like cheerleaders? hanya Hello, OA. tercipta untukmu, Thank you. teringat saat kita berjumpa di sebuah warkop kurang ternama, namun perjumpaan itu adalah yang terindah. Oh, biarkan ku menyanyikan Pinakyaw niya lagu yung mangga. sederhana. Wait, mas marami ka sa nakain sa akin. Hanya Apat na. tercipta Ilan ka? Tatlo. Oo. Ang sarap niya. Sarap ako. Baby! Naglalakad kami pa uwi. Yeah. Kasi, wala lang. Ano, ang harte ko. Okay lang yan. Ganda ko naman eh. Oo, mo talaga. Talaga.